کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارے بیماروں کو شفا دینے پر قادر ہے۔ کبریائی بڑائی اسی اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے جو زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کبریائی بڑائی کے لائق وہی اللہ مالک الملک ہے جو زمینوں آسمانوں کے نظاموں کو چلانے پر قادر ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی بڑائی میں اور آپ اگر بیان کرنا چاہیں، ہماری زندگیوں کا مختصر عرصہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 60 سے 70 سال، اس کے دن، اس کی راتیں، اس کی صبح، اس کی شامیں اگر ہم اپنے مالک کی کبریائی بڑائی بیان کرنے میں گزار دیں، ہماری پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزر جائے، رکوع سجود میں گزر جائے، قیام سیام میں گزر جائے، یہ نیکیوں بھری زندگی ایک پلڑے میں اللہ رب العزت نے جتنا ہمیں نوازا ہے، اپنے شہر کا کمزور سے کمزور ترین بندہ جس کو سارا شہر کہے کہ یہ کمزور ہے، اس کو اللہ نے جو دیا ہے اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اٹھا لیں۔ پوری زندگی کے اعمال ایک پلڑے میں رکھنے کے بعد اللہ کی دی ہوئی نعمت ایک پلڑے میں رکھ لیں۔ ہم اپنے اعمال کو اس طرح تولتے ہیں کہ آج صبح گیس نہیں تھی، پانی بہت ٹھنڈا تھا، میں نے بڑے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، دیکھو نا میں نماز پڑھنے تو آتا ہوں۔ میں نے ایک دن ایک بندے سے کہا، میں نے کہا آپ نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت کی، میں اکثر دیکھتا ہوں آپ تکبیر اولیٰ سے پیچھے ہوتے ہیں، بعد میں کھڑے ہوتے ہیں، 5 منٹ پہلے کیوں نہیں آتے؟ اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگے آپ ہمارا شکریہ ادا کریں کہ ہم نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، جتنی مصروفیت سے ہم وقت نکال کے آتے ہیں، وگرنہ اتنی مصروفیت سے کہاں وقت نکلتا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کرتا، آپ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے مصروفیت دی ہے، وگرنہ تمہارے جیسے لوگوں کو کوئی ملنے نہیں آتا، سلام نہیں کرتا۔ اس شہر میں بڑے لوگ ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم عبادت کر کے اللہ کے اوپر احسان کرتے ہیں۔ انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے ہم جو ہم کام کرتے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں، جو اس کے بدلے میں اللہ دیتا ہے اس کی بات نہیں ہے۔ اگر زندگی میں چینج لانا چاہتے ہیں، زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ موقع نہیں ملے گا نہ شکری کا، بندہ شکر کی طرف نکل جائے گا۔ اور بھائیوں، اللہ نے اتنا دیا ہے، واللہ اتنا دیا ہے، اگر اللہ میرے اور آپ کے اعمال کے اوپر رزق تقسیم کرتا تو میں اور آپ سوچتے کبھی ہمیں ایک لقمہ رزق کا ملتا؟ ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے اعمال کے اوپر رزق تقسیم کرتا تو ہمارے حصے میں کوئی چیز آتی؟ کچھ نہیں آنا تھا۔ اللہ نے جو دیا ہے وہ رزق بند نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہ کافروں کا بھی رزق بند نہیں کرتا، بس وہ جس سے ناراض ہوتا ہے نا اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جس سے یہ توفیق چھن گئی اب اس کا کیا بنے گا یہ غور کریں۔ اب اس کی زندگی کس ڈگر پہ جائے گی، وہ کیا کام کرے گا، اس کے کام کی قبولیت کیسے ہوگی، وہ کس سمت نکلے گا، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ مجھے ہر حالت میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، مجھے ہر حالت میں اپنے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا ہے، مجھے ہر حالت میں اللہ نے بہت دیا ہے، واللہ بہت دیا ہے۔ یہ ہمارا جسم ہے نا، یہ جو باڈی اللہ نے بنائی ہے، آپ ہاسپٹلوں میں چلے جائیں، گردے واش ہوتے ہیں، آپ کا جسم کے اندر جو اللہ نے مشینری فٹ کی ہے یہ ایک دن میں درجنوں دفعہ گردے واش کرتی ہے۔ آپ ہفتے میں 2 دفعہ کروانے کے پیسے دیتے ہیں اور تکلیف اور اذیت علیحدہ ہے،
कभी आप जाएं, हॉस्पिटलों में चक्कर लगाया करें, कब्रिस्तानों में चक्कर लगाया करें। बंदा अपने मामलात को सीधा करने के लिए इन दो जगहों पे जरा चक्कर लगाकर देखना, शुक्र के कलमात जबान से निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर कभी बाज़-औक़ात बंदा है ना, इंसान है, तो उसके ज़हन में बड़ी बातें आती हैं, अब मैं बहुत कुछ बन गया हूं, अब मैं बड़ा बिजी हो गया हूं, अब मेरे पास माल बहुत आ गया है, मेरी बड़ी इज्जत है माशरे में। अपने शहर के कम तरीन इज्जत वाले बंदे को अगर कभी देखना हो या बहुत बड़े अमीर को देखना हो तो कब्रिस्तान में जगह सबकी एक ही है, बराबर पे पड़े हैं, मट्टी के नीचे हैं। बस थोड़ा सा ज़हन को अपने को पीछे ले आया करें कि मुझे जाना है, मैं मेहमान हूं और मुझे यहां बड़ी उम्मीदें मैंने बांध रखी है, मैंने ये करना है, मैं ये भी काम कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर, ये मेरा रहता है। ये सारे काम आपके सांस रुकेगी, ये सारे काम आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे। पिछले वाले करेंगे, आप नहीं होंगे। जब आप नहीं होंगे तो फिर मैंने बड़े लोगों को देखा है, चीचावतनी में एक बंदा फौत हुआ, नाम नहीं लेता, बड़ा अमीर कबीर बंदा था। लोग जनाजे के लिए आए, ऐलान हुआ, जो हमारे यहां रूटीन में ऐलान होता है, हम ऐसे ही ऐलान करवा देते हैं ना। देने दुने का ज़हन बहुत कम लोगों का होता है कि मरने वाले के जुम्मे कर्ज है वो देना है। ऐलान होता है जी, इसके जुम्मे जिसके पैसे वो मुझसे आकर ले ले, फलां से ले ले, फलां से ले ले। ऐलान हो गया, लोग आ गए उनके पास, वहीं जनाजे में कहने लगे भाई हमने आपके बाप से पैसे लेने हैं। कोई कहे मेरे इतने, कोई कहे, उन्होंने कहा ठीक है आप सुबह आ जाना, सुबह आकर घर से ले लेना। अब जनाजे की जगह पे खड़े होके बंदा झूठ बोलेगा, ये बात समझ में नहीं आती। अब वो दफना दिया गया उसको। कल जब वो लोग लेने वाले उसके घर पहुंचे तो उन्होंने डिमांड की कि भाई आपने कहा था कल पैसे ले लेना, तो पैसे दें। उन्होंने कहा वो मट्टी में पड़ा, कल तो दफनाना था, दफना दिया, जाओ उससे जाकर ले लो, हमने नहीं लिए। ये जिनके लिए बंदा सारा दिन मरता है, हलाल और हराम की तमीज भूल जाता है, शरीयत, दीन, इस्लाम क्या कहता है, ये सारी चीजें अपनी जिंदगी से निकाल देता है। किन के लिए जीता है? अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए। मेरे बच्चे की जिंदगी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरा बैंक बैलेंस, ये सब कुछ बन जाए। ये सब कुछ बन जाता है। आप जितना अपने बच्चों को प्रॉपर्टी, दौलत देकर जाएंगे, वो उतने आपकी कब्र से दूर होंगे। आप उन्हें दीन देकर जाएंगे, वो आपकी कब्र के नजदीक होंगे। आप उनकी दुआओं में होंगे, उनके लिए दुआएं, वो आपके लिए दुआएं करेंगे। मुझे वो वाकया, आप भी कभी अगर जिंदगी में किसी को पढ़ना चाहते हैं, किताबें पढ़ने का शौक है, उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी पर छोटी सी एक किताब है, कभी उसका मुतालिया करना। उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी क्या थी? ये 5वें खलीफा गिने जाते हैं। करीबल मर्ग थे, बिस्तर पर थे, लोग आए घर में तीमारदारी के लिए, तो बच्चे इनके रोटी खा रहे थे। किस चीज के साथ? खुश्क टुकड़े रोटी के पानी में भिगोकर खा रहे थे। ये वक्त के अमीरुल मोमिनीन थे। लोगों ने आकर कहा उमर अपने बच्चों के लिए क्या करके जा रहे हो? तो कहने लगे मुझे उठा के बिठा दो। बिठा दिया गया। बड़े वल्ला कमाल जुमले, 2 जुमले कहे, कमाल के जुमले हैं। कहने लगे अगर मेरे बच्चे दीनदार हुए तो मेरा अल्लाह इन्हें जाया नहीं करेगा, अगर मेरे बच्चे दुनियादार हुए तो मुझे इनकी परवाह कोई नहीं है। फिर मुअर्रिख लिखता है इनसे पहले जो खलीफा मलिक अब्दुर्रहमान बिन मरवान थे, जब वो फौत हुए तो उनके बच्चों के हिस्से में कितनी अशरफियां, चरागाहें, घोड़े, ऊंट, पता नहीं क्या क्या कुछ आया था।
बगदाद के बाजारों में मुअर्रिख लिखता है, हमने उनको एक वक्त के खाने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाते देखा है। और उमर बिन अब्दुल अजीज जब दुनिया छोड़कर जा रहे थे तो कुल 12, 15 या 18 मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ आता है, उस वक्त का सिक्का जो था, दिरहम दिनार जो कुछ भी था, ये कुल थे। आधे उनके कफन दफन और कब्र पर खर्च हो गए, बाकी उनके बच्चों के हिस्से में 1.5 अशरफी या 1.5 दिरहम या दिनार आए। मुअर्रिख लिखता है, हमने एक एक मजलिस में उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चों को 100 घोड़ा सामान से लदा हुआ अल्लाह के रास्ते में वक्फ करते देखा है। अगर आपने अपनी औलाद को दीन दे दिया ना, यकीन करें आप वो खजाना उन्हें देकर जा रहे जो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप उनको दुनिया देकर जा रहे हैं तो आप उनके साथ नाइंसाफी और लड़ाई झगड़ा छोड़ के जा रहे हैं, और यह सिलसिला चलेगा। इसके ऊपर बहुत गौर कीजिए, अपने बच्चों को मस्जिद के साथ जोड़िए। वल्लाह ये पिछले दिनों से आज 58 दिन हो चुके हैं, 52 गजा फलस्तीन में मसला है, जंग है। मुझे अल्लाह ने मैदानों में जाने का मौका दिया है। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं इतना नहीं सीखा जितना मैं इनके बच्चों से सीख रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे, फलस्तीन के गजा के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके क्लिप उठाकर देखें। मैंने बड़ी बड़ी मसनद पर बैठने वाले बड़े बड़े शूखैन से वो चीजें नहीं सुनी जो 7-8 साल का बच्चा बयान कर रहा है। बस फर्क यह है, वो अमली मैदान में है और हम दुनिया में हैं। अगर ये फर्क ना होता तो उनकी जबान में शायद वो हमारे साथ दुनिया में होते तो वो तसीर ना होती। इसके ऊपर आप तकाबल और मुआजना कर लें।